अशें ना ना ओपन प्रोसेस सांगा कसं केलं. हांव वेल्टन टॅलिस्ट, हांव डेप्युटी कलेक्टर साऊथ गोवा, लुकिंग आफ्टर इलेक्शन्स इन साऊथ गोवा आनी कुशावती. सो करंटली आमचे कडेन मशीन रिसीव जाला फ्रॉम बेंगलोर. वी हॅव रिसीव्ड अराउंड 1095 BU, 1100 कंट्रोल युनिट्स आनी 200 VVPATs. सो करंटली आमी ते काडून आमचे वेअरहावजान दवरतले आनी आमचे फर्स्ट लेवल चेकिंग वील स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ ऑगस्ट, 17 ऑगस्ट चालू जाता. सांग आज कित्या लागून आयला आनी कितें आयज जे इलेक्शन कमिशनांतल्यान जे बॅलेट युनिट्स आनी जे जे टेक्निकल इक्विपमेंट्स लागतात, EVM मशिनां म्हणा, बॅलेट युनिट्स, मागीर VVPAT, सगळे आज बियरच्यान आयिल्ले आसा. सो हाजो अर्थ एक स्पश्ट जाता की इलेक्शनाची मुहूर्त सुरवात जाल्लो आसा. कारण मशिनां जी आयल्या म्हाका आतां पळोवन येना की ऑगस्टाच्या 13 तारखेक अशें कितें तरी FLC जावपाची आसा. नॉर्मली FLC म्हणटी 120 ते 150 दिसां भितर हे टायम पिरियडान जाता. दिस इज इंडिकेटींग दॅट की इलेक्शन्स मायट हॅपन समवेअर इन नोव्हेंबर और डिसेंबर. दिस आर द इंडिकेशन्स, बट एन इट रेस्ट विथ द इलेक्शन कमिशन. बट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ ऑपोजिशन, वी आर ऑल सेट. आमी आयज आमचे काणकोणा वर्कर कन्वेन्शन आसा, 1 तारखेक आमचे सांग्यार कन्वेन्शन आसा. सो आमी लागल्याच. सो तशा पद्दतीन म्हाका दिसता आतां इलेक्शन कमिशन आनी सरकारी यंत्रणा जी आसा, इलेक्शन मशिनरी एज वॉज कलेक्टेड, दे वॉज स्टार्टेड द प्रिपरेशन्स. आनी दीस इंडिकेट्स दॅट इलेक्शन प्रोसेस हॅज इनडायरेक्टली स्टार्टेड. सांगिल्लें सगळें. सो वी वर कॉल्ड टुडे बिकॉज द machines are come in Goa. So still they have to open. And this formality open जातलीच. मागीर then they will keep in the store. But very important things. The machines are come other states. So as Durgada said, rightly said, machine येवप आनी तयार म्हळ्यार इलेक्शन बेगीन आसप. तयारी दिसता प्रिपरेशन जाल्या पूण सगळें. कित्याक दुसरी स्टेटींनी पयलीं बूथ कॅप्चरींग मशीन कॅप्चर जाता तशें. पूण आमची गोंयां जायना जाल्यार पूण आमी मागपाचें आनी आमची गोंयान धाकटेच आनी आमी सारके सगळी पॉलिटिकल पार्टी आमी सारके हें आहा. वी वील सी दॅट सच थिंग्स वील नॉट हॅपन. machines are safe here and we have full faith in our officers that they will take care of it. Thank you. But we have not got divorced not to get married again. Assembly election cannot declare that the talks are yet to begin, as our president also has said. When talks begin, we will inform you. Sheet sharing, we will talk. Our president will also speak on the matter.